gusto podernos acercar a ustedes una vez más. Beloved brethren, God bless you. It is our pleasure to come to you one more time. Queremos en esta tarde saludarlos y bendecirlos, bendecir a nuestra familia aquí en Harrisonburg, We want to bless you this afternoon, you and your family. nuestra familia en Waynesboro, nuestra familia de Ucrania. Our families in Waynesboro and our Ukrainian families. Los bendecimos en el nombre de Jesús. We want to bless you in the name of Jesus. Queremos compartir con ustedes una palabra y esperamos que de verdad sea alimento para su vida espiritual. We want to share with you the Word of God, and we desire that it is food for you. Estamos avanzando en el proceso que estamos teniendo por la situación del presente. Estamos avanzando y las cosas se van viendo mejor cada semana. It seems as though things are progressing and advancing every week. Seamos pacientes, mantengamos la calma, seamos pacientes. Let's remain calm and be patient. Y cuando regresemos a la normalidad, pues esperemos que sea una nueva realidad para bendición. And when we go back to our normal, that will be a new reality for us, and everything will be okay. Así que lo bendecimos y acompáñenos a leer la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 15. So we want to bless you, and I want you to come with me to the Word of God in John chapter 14. La palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulos 14, 15 y 16. The Word of God in the Gospel of John chapter 14, 15, and 16. Hay cosas que yo veo que llaman mucho la atención. A mí me llaman mucho la atención. There are things there that call my attention. Porque en esos 3 capítulos del Evangelio de Juan, la palabra nos habla mucho de relación, de comunión, de unidad. The Word of God tells us in these 3 chapters, it talks about relationship, it talks about Unity and communion. unidad y comunión. Entonces, no solamente habla en varios niveles. Habla de la unidad de Jesús con el Padre. It talks about different levels. It talks about the relationship of Jesus with the Father. Habla de la unidad de Jesús con sus siervos, It talks about the relationship of Jesus with his servants, con sus discípulos. with his disciples. También habla de la relación de discípulo con discípulo. And it talks about relationship between disciple and disciple. Esto es un fundamento para lo que nosotros creemos que es el Evangelio del Reino, un evangelio de relaciones. So this is a foundation of what we believe the gospel to be, a gospel of relationships. En estos momentos en que no hemos tenido oportunidad de conectar físicamente con mucha gente, And in these moments where we have not had the opportunity to connect with people, not physically, we can be connected over the phone and over emails, but not physically. no hemos podido estar conectados físicamente. Algunos pueden estar conectados por el teléfono o otros medios. Pero nos damos cuenta de lo importante que es tener relaciones. But we understand and we see how important it is for us to have a relationship. Saber que hay un grupo de hermanos que están preguntando, llorando por mi condición, eso es bueno, es una bendición. For me to know that there's a family of brethren that are praying for me, that is a blessing. El Evangelio nos sacó de la soledad y nos trajo a una familia, y es bueno tener una familia. We were once isolated, but the gospel of Christ has brought us as a family. Este Evangelio de Juan, capítulo 14, 15 y 16, habla mucho de relaciones. So the chapters of John 14, 15, and 16 talks a lot about relationships. Y hoy vamos a traer una palabra que habla de la relación entre creyentes y Jesús. I want to bring a word to you that talks about the relationship between a believer and Jesus. ¿Qué fue lo que Él nos pidió? What is it that he asked us? ¿Cuál fue la invitación que Él nos hizo? What is the invitation that he gave us? Acompáñame a leer Juan capítulo 15. Come with me to John chapter 15. Y vamos a leer del verso 1 al verso 10 y quiero que ponga atención y vea usted qué palabra es de la que más sobresale en estos 10 versos. And I invite you to read with me chapter 15 verses 1 to 10, and I want you to pay attention to what words are highlighted for you.
Dice la palabra del Señor así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pida lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. The Word of God says, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, withers. Such branches are picked up, thrown in the fire, and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. As the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. If you obey my commandments, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's commandments and remain in his love. Amén. Si usted se da cuenta, la palabra que sobresale en estos versos es la palabra permanecer. If you notice that the words that come out of these verses is the word to remain. Y habla en dos formas. La dice, permanezcan en mí y permanezcan en mi amor. And it says it in two different ways. It says, remain in me and remain in my love. Entonces hay una conexión entre lo que les decía al principio, que en estos evangelios, en esa parte del evangelio de Juan, se habla mucho de relación. There is a connection, and it's exactly what I've been telling you, that in these chapters of John, he talks a lot about relationships. Y la palabra permanecer tiene que ver con relación. The word to remain, it has to do with relationship. Así que se dio cuenta cómo esa palabra permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, se repite más de 10 veces en 10 versos. Did you notice that the words remain in me and remain in my love, it repeats itself about 10 times in these verses. Y también nos dice qué es lo opuesto a permanecer. And it also tells us what is contrary to what is to remain. Así que vamos a hablar sobre esa palabra hoy. So we are going to speak about this word. Cómo permanecer en el Señor. How to remain in God. Cómo permanecer en su amor. How to remain in his love. Cuando leemos los evangelios, usted tiene que darse cuenta de que Jesús en ocasiones usaba un lenguaje profético. We notice that when you read the word of God, Jesus would say words that were prophetic. Algunas enseñanzas eran prácticas para el presente. Some of his teachings were practical for the present time. Por ejemplo, Jesús decía, ustedes orarán así, ustedes oren de esta forma.
For example, Jesus would say, you will pray this way. Ustedes ayunen de esta forma. You will fast in this way. Él lo hablaba en un tiempo presente. Ustedes oren de esta forma y ayunen de esta forma. He would speak those words in the present tense. You will pray this way and you will fast this way. Pero algunas veces hablaba con un tono profético, hablaba como sobre el futuro. But sometimes he would he would have a prophetic tone to his words, talking about the future. Por ejemplo, cuando Jesús le decía a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicción. For example, he would say, in this world you will have trouble. No estaba hablando exactamente, él estaba hablando de una forma profética, le estaba diciendo en el mundo tendrán aflicción. He was talking to them in a prophetic way. He would say in the future, in the world, you will have trouble. Entonces, el lenguaje de Jesús era así, a veces en ocasiones era para el presente y a veces era profético para algo que iba a venir después. So the language of Jesus sometimes would be for the present moment or prophetically something that would come later. Entonces, la palabra la palabra permanecer tiene mucho que ver con lo que Jesús sabía que iba a venir en el futuro para los discípulos. So the word to remain had a lot to do with what Jesus knew that it was to come for the disciples. Jesús sabía que iba a venir persecución para los discípulos. Jesus knew that the disciples would suffer persecution. Jesús sabía que una vez que Él se fuera, que Él ya no estuviera físicamente presente, no iban a ser las cosas fáciles para ellos. He knew that once he was gone, the things were not going to be easy for his disciples. Y entonces en este capítulo Jesús les empieza a decir, permanezcan. So in this chapter, he begins to tell them, remain. ¿Qué quiere decir la palabra permanezcan? ¿Cuál es la raíz de esa palabra? So what is the root? What does it mean to remain? La palabra permanezca es una palabra que tiene un significado profundo. The word to remain, it has a profound meaning. Indica totalidad. It indicates totality. Es la primera cosa que indica. La palabra permanecer indica totalidad. That's what the first thing that indicates is totality. Si alguien pertenece a algo, es totalmente que tiene que pertenecer. If someone remains to something, then it means that you are totally remaining. Entonces, también la palabra permanecer tiene algunos sinónimos que nos ayudan a entender lo que significa. So the word to remain also has some other synonyms. Por ejemplo, la palabra quedarse, For example, the word to stay, mantenerse, to maintain, conservarse, to conserve, la palabra soportar. the word to support. Todo eso tiene la raíz de la palabra permanecer. All these words have the root in the word remain. Entonces ya tenemos dos, es completamente. So now we have totally. Tenemos la parte primera que es completamente y es completamente quedarse, completamente mantenerse. So now we have the other word is to completely stay, completely maintain. Y también indica al final, la última parte de la palabra permanecer indica un proceso de acciones. El término ser significa proceso. So the word also has the word process. La palabra entonces permanecer tiene todo este significado. So the word to remain it has all these meanings. Significa estar completamente, It means to be completely, quedarse sumergido totalmente to stay submerged completely mientras está pasando por un proceso. while you are going through a process. Permanecer entonces significa So to remain, it means to mantenerse maintain, completamente firme to maintain yourself completely firm, a pesar de cualquier situación to remain firmly despite of any situation y por un largo tiempo. for a very long time. Cuando Jesús le decía permanezcan en mí, So Jesus would say, remain in me. les estaba diciendo, He would say to them, ustedes tienen que conservarse,
He was telling them, you need to conserve yourself. Ustedes van a tener que soportar. You're going to have to support. Van a tener que mantenerse firmes. You're going to have to remain firm. Van a tener que quedarse quietos. You're going to have to stay still. Permanezcan en mí. You have to remain in me. Va a ser por un tiempo que van a tener que soportar. It's going to be only for a time that you're going to have to stand on this. Y va a haber diferentes situaciones que van a tener que aguantar. And there's going to be different situations that you're going to have to just remain. Pero ustedes permanezcan en mí y permanezcan en mi amor. But you have to remain in me and remain in my love. Entonces, permanezcan en mí y permanezcan en mi amor. So remain in me and remain in my love. La importancia de esta enseñanza es que Jesús sabía perfectamente lo que le venía a los discípulos. So Jesus knew perfectly what was to come for the disciples. Y cuando Jesús repite algo, lo repite más de una vez, es porque es importante, hermano. So we know that when Jesus would repeat things is because there was a very important significance to that. Esa era una de sus dinámicas de enseñanza. Cuando Jesús repetía algo más de 2 veces es porque era importante. That was his teaching dynamic. Sometimes he would say things twice because it was very important to him. So, en estos 10 versos repite la misma palabra más de 10 veces. So in these verses he repeats the same word more than 10 times. No solamente es importante, sino que es muy It's importante. not only important, but it is very important. Porque Jesús sabía el proceso por el que iban a pasar los discípulos. Because Jesus knew the process that the disciples would have to go through. Y aunque mucha gente estaba escuchando la enseñanza, And even though there's other people that were listening to the teaching, Jesús estaba dirigiendo a sus discípulos. Jesus was directing his disciples. Se estaba dirigiendo a aquellos que se habían comprometido con él. He was talking to those who that had been committed to him. Había aquellos que ya habían tomado la decisión de seguirlo. Those that had made a decision to follow him. Porque Jesús sabía lo que venía para ellos después de que él ya no estuviera físicamente. Because Jesus knew what was to come to them when he was not going to be there physically. Jesús sabía que venía persecución. Jesus knew that persecution was coming. Jesús sabía que venían tiempos en los que tenían que huir para salvar sus vidas. Jesus knew that there was going to be a time that they had to flee to save their lives. Y para los discípulos era importante escuchar estas palabras de afirmación. And for the disciples, it was very important for them to hear these words of affirmation. De que permanecieran sólidos. For them to remain solid. De que soportaran la prueba. To withstand the trials. Porque si no escuchaban esta palabra, Because if they didn't listen to this word, si no escuchaban la instrucción de Jesús de quedarse quietos, because if for some reason they would miss the instruction of Jesus telling them to remain still, cuando vinieran tiempos difíciles, lo más seguro es que iban a regresar atrás. when difficult times would come, surely they would just go back. Cuando vinieran tiempos de persecución o de necesidad, lo más seguro es que regresaran atrás. Most likely, when difficult times would come, the disciples would slide back if they hadn't listened to Jesus' instructions. Pero Jesús les dijo desde antes, permanezcan. But before anything happened, Jesus told them, remain. Permanezcan en mí y permanezcan en mi amor. Remain in me and remain in my love. Cuando ellos escucharon esa enseñanza y vino la persecución, When they heard that teaching and then persecution came, el Espíritu Santo les recordaba esa enseñanza. the Holy Spirit reminded them of that teaching. Para que no dejaran todo y regresaran atrás. So that they wouldn't leave everything and go back to where they were. Al Jesús decir permanezcan en mí, les estaba diciendo, si hay pruebas, no regresen atrás, permanezcan. When Jesus would say to them, remain in me, he would say to them, when you have problems, when you have trouble, you have to remain in me and not go back. Si hay necesidad, permanezcan. If there is a necessity, remain. Aguanten, soporten. Withstand and go through it. Si hay pérdidas, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. If there's losses, remain in me and remain in my love. Para que nos entienda un poquito mejor. So that you can understand this a little bit better. Para traerlo a nuestro presente. So that we can bring it to our present. Jesús nos está diciendo, Jesus is telling us, si no hay trabajo, permanezcan en mí. if there's no jobs, remain in me. Si no se pueden reunir en el edificio,
permanezcan unidos, permanezcan en mi amor. And if you can't gather in the building together, remain in my love. Si hay escasez o falta de algo, permanezcan, soporten. If there is lack and necessity of something, remain in my love. Withstand, go through it. Podemos entender que Jesús sabía que iba a haber tiempos difíciles. Jesus knew that difficult times would come. Jesús les invitaba a sus discípulos y les dijo, permanezcan en mí, And that's why he would invite his disciples and say to them, remain in me. quédense, Stay, soporten, support, consérvense, conserve yourselves, manténganse. maintain yourselves. Tenemos que entender, hermanos, que el Evangelio está centrado en Jesús. We need to understand that the gospel is centered in Jesus. La invitación de Jesús a sus discípulos fue, permanezcan en mí. The invitation that Jesus made to his disciples was to remain in me. Ponga atención a las palabras de Jesús. Put attention to these words, Jesus' words. Él centró el Evangelio en Él. He centered the gospel in him. Jesús dijo, permanezcan en mí y en mi amor. He said, remain in me and in my love. El Evangelio del Reino no está centrado en lugares. The gospel of Jesus is not centered in places. No está centrado en personas. It's not centered around people. No está centrado en símbolos. It's not centered in symbols. No está centrado en tradiciones. It's not centered in traditions. En el Evangelio, el centro de todo es Jesús. In the gospel, the center of it all is Jesus. No nos podemos confundir. We cannot be confounded. El Evangelio no está centrado en palabra profética. The gospel is not centered in prophetic words. El Evangelio no está centrado en que la gente me dé. The gospel is not centered on what people is going to give El me. Evangelio está centrado en una persona. The gospel is centered in one person. Y esa persona se llama And Jesús. that person's name is Jesus. Jesús dijo, He said, permanezcan en mí. remain in me. Si hay tiempos difíciles, If there's difficult times, si hay tiempos de prueba, if there's times of trials, si hay tiempos de of persecución, persecution, permanezcan en mí. remain in me. Permanezcan en mi amor. Remain in my love. Hebreos capítulo 12. Hebrew chapter 12. La palabra nos dice, The word says, nos invita a mantener la mirada puesta en Jesús. it invites us to maintain our sight set on Jesus. ¿Se da cuenta la importancia que es mantener la mirada puesta en Jesús? Do you understand how important it is for you to remain with your sight on Jesus? Y si entendemos bien la palabra, no solamente nuestra mirada, también nuestros oídos centrados en Jesús. Not only for our eyes to be set on Jesus, but also our ears. Todo nuestro ser, All of our being enfocados en Jesús. focused on Jesus. ¿Qué es? Si entendimos lo que es permanecer. If we have understood what is to remain, Y es bien importante porque Jesús lo repitió 10 veces. and since it's very important because Jesus repeated it more than 10 times, Ya entendimos que permanecer es quedarse. now we understand that to remain is to stay. Permanecer es soportar y aguantar. To remain is to withstand, to go through it. Entonces, ¿qué es lo contrario a permanecer? So what is the contrary to remain? ¿Qué es lo contrario a permanecer? What is the contrary to remain? Bueno, fíjese que la respuesta nos la da Jesús. Jesus gives us the answer. Y está en el versículo 5 del capítulo 15 que leímos. And it's on verse 5 of chapter 15 that we just read. Jesús dijo, permanezcan, Jesus said, remain. permanezcan en mí, Remain in me. permanezcan en mi amor. Remain in my love. Yo soy el centro de todo. I am the center of it all. Jesús dijo, permanezcan en mí. Jesus said, remain in me. Él no habló de tradiciones. He didn't speak about traditions. Él no habló de símbolos. He did not speak about symbols. Él no habló de templo. He did not speak about the Él temple. dijo, permanezcan en He mí. said, remain in me. Permanezcan en mi amor. Remain in my love. Y después dijo esto, porque separados de mí, And then he said, because if you are separated from me, no van a poder hacer nada. you will do nothing. Entonces, lo contrario de permanecer So the contrary to remaining, es separación. it's separation. Jesús nos lo enseña. Jesus taught us. Lo opuesto de permanecer The opposite of remaining es estar separado. is to be separated.
Y creo que la iglesia quizá a veces cometemos el error. Sometimes the church makes an error. Tenemos que aprender a permanecer en Jesús, We need to learn how to remain in Jesus, a mantenernos en Jesús. maintain ourselves in Jesus. A veces nos enfocamos en que la gente permanezca a la iglesia, Sometimes we focus on people remaining or being part of the church, que permanezca a la denominación, to remain or be part of the denomination, que sea una persona más de nuestro grupo. for that person to be one more member of our group. Tenemos que enseñar a la gente y dirigir a la gente a permanecer en Jesús. We need to teach the people that they must remain in Jesus. Lo opuesto a permanecer es estar separado. The opposite of remaining is to be separated. Estar separado de Jesús es estar alejado de Jesús. To be separated of Jesus is to be very far from Him. Y puede estar sentado en la iglesia. And you can actually be seated at church. You can be a member of a congregation. Puede ser un miembro de alguna congregación. Y aún así estar separado de Jesús. And even though be separated from Jesus. Estar separado de Jesús es estar apartado de Jesús. To be separated from Jesus is to be very apart from Him. Estar separado de Jesús es estar desconectado de Jesús. To be separated from Jesus is to be disconnected from Him. Es estar aislado de Is Jesús. to be alienated from Him. Estar separado de Jesús es sentirse solo. To be separated of Jesus is to be alone. Jesús dijo, permanezcan en mí, He said, remain in me, pero también dice algo parecido. but He also says something that's similar. Permanezcan en mi amor. He says, remain in my love. El amor de Jesús The love of Jesus, es inagotable, it is inexhaustible. es incondicional, It's unconditional. es infinito, It's eternal. es perfecto. It's infinite and perfect. El amor de Dios no lo podemos merecer. The love of Jesus, we cannot earn it. Él nos ama porque a Él le place amarnos. He loves us because it is his pleasure to love us. Así que donde quiera que usted esté, no se descalifique del amor de Jesús. So wherever you are, you cannot disqualify yourselves from the love of Jesus. Si te sientes solo, déjame decirte que Jesús te ama. So if you feel alone, let me tell you that Jesus loves you. Y Él te invita a que permanezcas en su And amor. He's inviting you for you to remain in His love. El amor de Jesús es en todo tiempo y en toda situación, The love of Jesus is at every time, in every situation, en toda temporada. in every season. Permanecer entonces es confiar. To remain is also to trust. Permanecer es esperar. To remain is also to wait. Permanecer es creer. To remain is also to believe. Permanecer es soportar. To remain, it also means to go through it, be strong and support it. Permanecer es avanzar. To remain is also to advance. La invitación de Jesús a sus discípulos fue permanezcan en mí. The invitation that Jesus made to His disciples was, remain in me. Si usted en esta temporada, usted ha soportado y se ha mantenido con Jesús, If during this time, this season, you have been able to withstand and remain in Jesus, lo felicito y lo bendigo. I congratulate you and I bless you. Comparta su testimonio de cómo usted ha podido mantenerse. Share with others how you've been able to remain. Comparta con otros qué es lo que usted ha hecho para mantenerse firme. Remain with others what you have done to maintain yourself solid and firm. Comparta con otros lo que usted ha hecho para mantener a su familia firme. Share with others what you have been able to do to keep your family firm. Porque si usted ha permanecido con Jesús en estos tiempos, usted es un testimonio. Because if you've been able to remain in Jesus throughout this time, then you are a testimony. Su matrimonio y su familia son un testimonio. Your marriage and your family is a testimony. Sus hijos son un testimonio. Your children are a testimony. Así que comparta lo que de la forma que usted ha podido permanecer en el amor de Jesús. So share with others what you've been able to do to remain in Jesus' love. Y quiero también preguntarle si alguna persona se ha sentido separada, se ha sentido sola. I also want to ask if anyone has felt alone. Déjeme recordarle ahora las palabras y la invitación de Jesús. Let me remind you today and the invitation of Jesus. Si tú te has sentido solo, If you have felt alone, si te has sentido solo, if you felt lonely,
Aunque no lo puedas ver y no lo puedas sentir, el amor de Jesús está sobre ti. And even though you cannot feel it or you cannot see it, the love of Jesus is over you. Aunque te has sentido que estás aislado o aislada, déjame decirte que aún así el amor de Jesús está sobre ti. If you have felt alienated in some way, let me tell you that the love of Jesus is upon you. Y vamos a orar por todas esas personas que se han sentido así, And we will pray for all those people that have felt this way, que han sentido que lo han perdido todo, that have felt that they've lost everything, que han perdido esperanza. they've lost hope. Vamos a orar por pastores que quizás sienten que perdieron su ministerio. We're going to pray for pastors that have probably felt that they've lost their ministry, Personas que quizás sienten que van a perder su negocio. or people that may feel that they're going to lose their business, Personas que tienen temor a que lo van a perder todo. people that have fear because they're going to lose everything. La invitación de Jesús es esta. The invitation of Jesus is this: Permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. remain in me and remain in my love. Ahí en su lugar quiero pedirle que cierre sus ojos y levante sus Right there manos. where you are, I want you to close your eyes and lift up your hands. Vamos a levantar una oración a nuestro Padre We're gonna Celestial lift up a prayer to our Heavenly Father para darle gracias to give Him thanks por este proceso que hemos podido soportar. because of this process that we've been able to go through. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús Father, we come before you in the name of Jesus, y queremos darte gracias and we want to thank you por tu infinita for misericordia. your infinite mercy. Gracias, Padre, Thank you, Father, porque te has mostrado como nuestro Abba. because you have shown yourself as our Abba. Tu misericordia nos ha alcanzado. Your mercy has reached us. Tu mano nos ha protegido. Your hand has protected us. Gracias, Padre. Thank you, Father. Te pedimos ahora en el nombre de Jesús We ask you in the name of Jesus que tu amor sea derramado sobre toda persona that your love may be poured out over every person que se ha sentido sola, that have felt lonely. que ha sentido que está perdiéndolo todo. They feel that as if they are losing everything. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, pedimos que el amor del Padre sea derramado sobre cada persona, we pray that the love of the Father be poured out over every person, sobre cada familia, over every family, sobre cada hombre y mujer. over every man and woman. Padre, tomamos la decisión a esta hora Father, we make the decision at this hour de permanecer en ti to remain in you y de permanecer en tu amor. and to remain in your love. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por tu infinita fidelidad for your infinite faithfulness y por tu amor and for incondicional. your unconditional love. Te damos gracias We give you y thanks te damos honra solo a ti. and we give you honor only to you. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Gracias. Thank you. Amén. Amen. Amados hermanos, los bendecimos. Beloved brethren, we bless you. Pedimos que la presencia del Espíritu Santo esté donde usted esté. We ask that the presence of the Holy Spirit is wherever you are. Permanezca firme Remain firmly y permanezca en su amor. and remain in His love. Dios le bendiga hasta la próxima ocasión. God bless you until next time.